अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब तारीफें रब ताला जल्ल शानु की शायान शान हैं, जिसने हमें ज़िंदगी अता फरमाई, जो ज़िंदगी की तमाम सहूलतें अता फरमा रहे हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा फरमाते हैं और जो हमारी परेशानियों को दूर फरमाने वाले हैं। लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद व सलाम अला मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन व आलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्वा। आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि इन गुजारिशात को पूरी तवज्जो के साथ रब ताला जल्ला शनु की रज़ा के लिए और अमल की नीयत से सुने। दोस्त अहबाब अजीज़ व अकारब में इसको शेयर करें। मुमकिन है जिसको ये बात पहुंचाई जा रही हो वो हमसे ज़्यादा अमल करने वाला बन जाए। अगर ऐसा हो गया तो उसकी मग़फ़िरत भी होगी और इंशाअल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत का ज़रिया और सबब बनेगा। तो चलें बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमारी आज की वीडियो का उन्वान है हुब्बे रसूल के मुख्तलिफ वाक़यात। ओहद की लड़ाई में मुसलमानों को जब शिकस्त हो रही थी तो किसी ने ये खबर उड़ा दी कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शहीद हो गए। इस वहशतनाक खबर से जो असर सहाबा इकराम पर होना चाहिए था वो ज़ाहिर है। इसी वजह से और भी ज़्यादा घुटने टूट गए। हज़रत अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह अन्हु चले जा रहे थे कि मुहाजिरीन और अंसार की एक जमात में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु नजर पड़े कि सब हजरात परेशान हाल थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, ये क्या हो रहा है कि मुसलमान परेशान से नजर आ रहे हैं? इन हजरात ने कहा कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तुम ही जिंदा रहकर क्या करोगे? तलवार हाथ में लो और चलकर मर जाओ। चुनाचे हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुद तलवार हाथ में ली और कुफ्फार के जमघटे में घुस गए और इस वक्त तक लड़ते रहे कि शहीद हुए। अल्लाह। ग़ज़वा उहद का एक और वाक़या है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि साद बिन ज़बी रज़ी अल्लाह अन्हु का हाल मालूम नहीं हुआ कि क्या गुजरी। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु को तलाश के लिए भेजा। वो शुहदा की जमात में तलाश कर रहे थे और आवाज़ें भी दे रहे थे कि शायद वो जिंदा हूँ। फिर पुकार कर कहा कि मुझे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है कि साद बिन ज़बी रज़ी अल्लाह अन्हु की खबर लाऊं। तो एक जगह से बहुत ज़ईफ सी आवाज़ आई। ये इस तरफ बढ़े जाकर देखा कि 7 मकतूलीन के दरमियान पड़े हैं, एक आध सांस बाकी है। जब ये करीब पहुंचे तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम अर्ज़ कर देना और कह देना कि अल्लाह ताला जल्ला शानु मेरी जानब से आपको इससे अफजल और बेहतर बदला अता फरमाए जो किसी नबी को इसके उम्मती की तरफ से बेहतर अता किया हो। और मुसलमानों को मेरा ये पैगाम पहुंचा देना कि अगर काफिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गए और तुम में से कोई एक आंख भी चमकती हुई रहे यानी वो जिंदा रहा तो अल्लाह ताला जल्ला शानु के यहाँ कोई उज़र भी तुम्हारा न चलेगा। ऐसे ही एक वाक़या हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इरशाद फरमाती हैं। वो फरमाती हैं कि उनकी खिदमत में एक औरत हाजिर हुई और आकर अर्ज किया कि मुझे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत करा दो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुजरा शरीफा खोला। उन्होंने ज़ियारत की और ज़ियारत करके रोती रहीं। रोते रोते इंतकाल फरमा गईं रज़ी अल्लाह अन्हा व अरवाहा। अल्लाह अकबर। क्या इस इश्क़ मुस्तफ़ा की नज़ीर भी कहीं मिलेगी कि कब्र की ज़ियारत की ताब ना ला सकी और वही जान दे दी। अल्लाह अकबर। कैसे अजीब व गरीब वाक़यात हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजह से किसी ने पूछा कि आपको हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत थी। इरशाद फरमाया कि खुदाए पाक की कसम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों के नज़दीक अपने मालों से
اور اپنی اولادوں سے اور اپنی ماؤں سے اور سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب تھے۔ ایک صحابی نے آ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے جس کی وجہ سے انتظار ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت سی نمازیں اور روزے اور صدقے تو تیار کر نہیں رکھے، البتہ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت رکھتے ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے، کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نقل کیا ہے، جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت صفوان، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہم وغیرہ حضرات ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جس قدر خوشی اس ارشاد پاک سے ہوئی، کسی چیز سے بھی اتنی خوشی نہیں ہوئی، اور ظاہر بات ہے ہونا بھی چاہیے تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ان کے رگ و پے میں تھی، پھر ان کو کیوں خوشی نہ ہوتی؟ اب ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے ایمان کو ٹٹولیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس سے ہمارے دل میں کتنی محبت ہے۔ ایک تو لفاظی ہے یا ظاہری پن ہے، ایک یہ کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد مجھے رات کو کسی پہر میں آ جاتی تو اسی وقت جا کر ان کے دروازے پر بیٹھ جاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی ضرورت سے باہر نکلتے تو وہ زیارت سے مشرف ہوتے، زیارت فرماتے اور اس کے بعد پھر واپس چلے جاتے۔ کاش کہ رب تعالیٰ جل شانہ ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرما دیں۔ جب ایسی محبت ہوگی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر عمل کرنا آسان ہوگا، آپ کی سنت کو اپنانا آسان ہوگا اور خلاف سنت عمل کو چھوڑنا آسان ہوگا۔ رب تعالیٰ جل شانہ مجھے اور آپ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز کر دیں۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں شیئر کریں۔ ممکن ہے ہماری بات کسی کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے، اگر ایسا ہو گیا تو اس کی بھی مغفرت ہوگی، اور رب تعالیٰ جل شانہ کی رحیم و کریم ذات سے امید ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ ہمارے لیے بھی مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنا دیں گے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔